अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज महफ़िल मौसीकी में मेरे बाएं हाथ तशरीफ़ रखते हैं दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम उस्ताद सुरीले खान, अपने ससुर और शागिर्द ख़ास उस्ताद डबे खान के साथ। और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं उस्ताद सुरीले खान के जिगर गोशा इंतहाई लाडले भतीजे पूंड खान और उनके दस्ते रास्त रॉक स्टार। मैं के सोनियो ए भतीजे तक ते गल ठीक है, आ जेड़ा विच फ्रूट जिहा पा लिया जिगर पोश है। आप बेटों की तरह हजूर असी ते मैं क्या सदके जावां जी पुत बुजुर्गो, कुछ खुदा दा खौफ खाया करो। जी जी एडे चाह नाल मिलन आंदे हो जुनैद साहब नाल ते कोई आंदी इस्तकबालिया गाना ते सुनाया करो। तेरे मिलण नूं आई किन्ने चाह करके आ सीने नाल लग जा आ करके। ओए एक मिनट खलो जाओ, खुदा दा नाम जे क्यों कोरोने दे खिलाफ गाउन लग पए हो? की होया बेटा? अगले हाथ मिलाइए तो झाड़ देंदे ने उतो सीने नाल लग जा ठा करके। ਇਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕਾਕਾ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ੋਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਅਕਲ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 150 ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਗਾਰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਇੰਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ। जी फरमाइए कैसे आए हैं? मेहमान कहते भाई जी पिछों तलावा छड्डन ते मैं आके दसा ना कैसे आए हैं। इसमें अमारत की गुर्बत कहाँ से आ गई? ये सोशल डिस्टेंसिंग है जो इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ओए आहो जनाब, ये जिहड़ा डिस्टेंस है अमीर लोग ही फॉलो करन डे ने जी। आ इत्थे हुणे किसी गरीब इलाके च जाके न्याज वाली देग खोलो हाँ, देखना फिर गरीब आदमी की करदा एक दूजे नाल। ऐ ते असीं भी तुहाडी वजह तो आ गए इत्थे, तुसीं कहिंदे हो ते दूर दूर बह जांदे आ, वरना घर ते असीं इक्को कमरे च सारे पए हुंदे आ। कदी आके वेखो सानू घर सुत्ते आ, रब जानते इंज थले फर्श ते पए हुंदे आ जिवें सुल्तान राई दी फिल्म दे अखीर ते नहीं सब पए हुंदे लोग। हाँ हाँ तुहानू वो फ्रेम लगेगा जिहदे अखीर ते नुक्कर चो इख्तिताम निकल के सेंटर च आ जांदा। हमारे विले में तो 6 कमरे हैं। किसमें? हमारे विले में। विला विला है, बिल्कुल वेला कह रहे वेला मेरा। अडे नहीं वाकई इन्हां दे विले च 6 कमरे ने। आ साडे पिंड वड़न तो पहले जिहड़ा पुल है ना जी ओदे थल्ले सुते हुंदे वो 6 मोरियां वाला पुल है ना, एक मोरी 6 सुते हुंदे ने, दूजे च नशई पए हुंदे ने, तीजे च गुजरां दीयां मज्जां चरदियां चरदियां छावें आ खलोंदियां ने। हाँ तो सबसे पहले हम गए ना, वो हमारे सामने आए सारे। और नशई ऐसे नहीं रह रहे, रेंट पे रह रहे हैं। एक बार ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇ ਚ चिंची रक्षा भी डिगया सी और बजाय रिक्शे में से जख्मियों को निकालने के इन्होंने कहना शुरू कर दिया, डिग्गी चीज खुदा दी न तेले दी न पाओ। जुनैद साहब, आपको क्या बताएं कि इन लोगों की वजह से पिछले 15-20 दिन हमारे साथ क्या बीती। क्या हो गया? और जुनैद जी है जिहड़ा मोटा जे रॉक इस नाम मुराद ने चढ़ गया बुखार। हाँ जी, मैं आखा जाओ टेस्ट करवा लो जाके, ते ऐसे नाम मुराद अनपढ़ लोग कहते ने जी टेस्ट नहीं कराउणा। क्यों? वो एवें उत्थे ही डक लैणगे। ओ मैं क्या भैड़े हो टेस्ट कराओ, इसलिए सारी दुनिया कहन डई है कि फौरी तौर पर राबता करें हस्पताल। जी हाँ। नहीं मन्ने, कहते ने जी असी घर ही आइसोलेशन हो जाएंगे। लो जी हो गया आइसोलेशन। पिछे मज्जां वाला कमरा सी एक, मज्जां फिर 20 दिन बाहर ही बन्नियां ने, उत्थे इनू आइसोलेटन कीता। ऐसा नाम मुराद जे सारी तूड़ी उन्हां दी खा गया। उत्थे पिंड दे लोकी भी इनू मिलन मुलन आन लग पे। मैं आख्या भड़िया मास्क ते पा लिया, कहंदा जी मैनू पूरा नहीं आउंदा। मैं फिर इहदे नक च किले ठोक के ने ते मूंह च सराणा दे छड्डिया। मैं कहा बेटा वायरस को बाहर नहीं आना चाहिए। 3 टाइम फिर इनू गर्म चौलों की पिछ दे गरारे कराए।
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਹੱਥ। वाकई आपने भैंसों के बाड़े में आइसोलेशन गुजारी? ओ नो जुनेद साहब, एसी वाला कमरा था। हाँ जी हाँ जी, एक साडा एसी खराब हो गया सी, उत्थे रखे ऐसे चलता था, ठंडी हवाएं देता था, मेरे फैन आते थे, इतना मेरे लिए फ्रूट लेके आते थे, आलू बुखारा, खुरमानी, जेड़ा उथों लंघे खुरली च कुछ ना कुछ पा गया। मेरा ख्याल जंतर, जवार और लूसन को ही आलू बुखारा और खुबानी क्या है। मैंने केड़ा वेंदा है कुछ के की खान दे। नहीं फ्रूट तो बहुत लाए हैं फैन, लेकिन गला सड़ा ही लाए हैं। हुन फ्रेश फ्रूट दा इहदे नाल इन्हें केड़ा को विचों गिटक सुटनी हुंदी है। सादे मोहतरम ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर्स ने उनको देखते हुए उनकी शक्लें देख के उनको खास तौर पे गला सड़ा फ्रूट ही रिकमेंड किया हो। अन्य शक्ल दे मुताबिक ते गला सड़ा बनदा सी। ऐसे तो वो भी नहीं बनता, आप जानते हैं। गले सड़े फ्रूट से विटामिन कम तो नहीं हो जाते? नहीं जी नहीं, बल्कि विटामिन की बजाय 2 मन हो जाती है। अच्छा उस्ताद पूर्ण खान साहब, आप भी कोरोना से उतना ही डरते हैं जितना हम लोग डरते हैं? तो ये ऑफ कोर्स मैं भी एक तरह का इंसान हूँ। अच्छा मैंने तो सुना था जो कोरोना एसोसिएशन ऑफ यूरोपीय यूनियन है उसने आपकी तस्वीर दिखा के फैसला किया है कि इसके करीब ना जाना। नहीं हमें तो बुलाया, इटली जा रहे हैं, मैं और आप जा रहे हैं। जिंदाबाद, जबरदस्त। ज्यादा बकवास ना कर, जेड़ी निकर ला के कर इटली ते टांग आया ना, वापस जाके पुत्र उथों ला ते कपड़े बदल के ते चुप करके कमरे च लम्मा पाओ। अंकल हम विलायती फनकार हैं, देसी फनकार नहीं है। ओ खलोश हो गया, साडे पिंड च ते हले तक विलायती आंडा नहीं पहुंचिया ते विलायती फनकार किथों बन जाने। आप माने या ना माने हैं तो ये लोग विलायती फनकार ही। थैंक्स माय ब्रदर। लो जी ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। और टिड्डी दल भी एकदम नहीं उड़ता, वो पहले इनको देख के हंसता है फिर उड़ता है और फिर कह के जाता है कि उड़ा तो हमें ऐसे रहे जैसे अपनी जमीन है इनकी। वैसे जुनैद साहब ये जो कोरोना वाली बात चल निकली है ये कहाँ तक पहुंचेगी, कब ठप होगी? ये हमारे तो सारे बिजनेस ठप हो गए हैं। आपका बिजनेस कैसे ठप होता है? बहुत अच्छे जुनैद साहब, साडा तो बड़ा सेंसिटिव बिजनेस जे, 1 मिनट च ठप हुंदा है ए ऐसे। साडा बिजनेस तो सब तो जल्दी ठप हुंदा है हजूर। जरा को टेंशन फैल जाए, अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए, 4 कनियां पै जान, साडा बिजनेस मुक जाए। गाहक घरों ही फोन कर दिंदा, मास्टर साहब ना आना जनाब, बारिश हो गई है तो टेंट ला दिते ने। तो आपका कोई बिजनेस नहीं है ना? नहीं जी, साडा अमेरिकन बैंक है जी, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ। जानते हो हजूर क्यों एवें चेते च गल पाई जांदे? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚ ਖੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰਦਾ? ਇਹ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। आप नहीं कमाते ना। ये पूर्ण खान से मैं बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। तो अंकल उन्होंने कह दिया ना, उन पे यकीन नहीं आपको? कह दिया उन्होंने, बस बात सब। चले आप भी एक बार कह दें यार। क्या जी? जो करते हैं आप। ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ आर्टिस्टों की तरफ भी तवज्जो दे। क्या तवज्जो दे? हजूर हर शोभा जेड़ा बेचारा खज्जल हो गया। आ देखो तो सही, आ थिएटरां दे बेचारियां दे आर्टिस्ट सारे वेले घरां च बैठे ने, ये भी इंसान ने, इन्हां नूं भी पेट लगे ने, इन्हां दे भी छोटे छोटे बच्चे ने। अब पीएसओ दे तहत होर भी ते किन्ने काम खोल दिते ने ते सानू भी पीएसओ कर देन। पीएसओ नहीं, एसओपी। आहो जी ओहो ही, चलो जो भी है असूल कायदा ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ जी बिल्कुल। ਆ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਥੀਏਟਰ ਅਗਰ ਤੇ ਐਸਪੀਓਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣੇ ਅਗਲੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। चले इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ?
انشاءاللہ چند دنوں تک ہر چیز نارملائز ہو جائے گی. اللہ کرے جی جلدی حالات ٹھیک ہو جان تے مک جائے کرونا ہون تے احتیاطاں کر کے بھی تھک گئے. انکل ویسے آپ باقی ساری احتیاطیں کریں لیکن اپنے سسر کی بھی احتیاط کریں. مینوں شک ہے رات نو کرونا بن جاتا ہے. یہ انسان نے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے مخلوق تیار کی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بات پہ ہمیں پوری قوم کو بحیثیت قوم ایک یکسوئی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوت مدافعت بڑھانی چاہیے. اچھا بھائی جان, جو یہ کرونا کی وبا جو ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اب روبہ زوال ہے, نیچے کی طرف جا رہا ہے. اللہ کرے جلد از جلد پوری قوم کیا پوری انسانیت کی اس سے جان چھٹ جائے, جلد از جلد چھٹ جائے. لیکن ہمیں بعض حقائق کا بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنا ہے, جس میں سے ایک, اب آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان میں یہ اس کا جو اثر تھا کم ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے تئیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم بڑی ڈھیٹ قوم ہے, ہم بڑی سخت جان قوم ہے, ہمارے اندر پہلے سے ہی قوت مدافعت موجود تھی اس لیے ہم نے کرونا کو شکست دے دی. اچھا, اب یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سخت جان ہیں, ہم اندر قوت مدافعت کا ایک پہاڑ جمع ہوا ہے. ہم سخت جان, اور دلیل کے طور پہ آپ کیا گوگے کو چھت سے پھینک کے دکھائیں آپ کو؟ نہیں, ایسا کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. بات اگر آپ سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سیگمنٹ آؤ گوگا جی. گوگے کو جتنی مرضی بلندی سے پھینک لو, زیادہ سے زیادہ ایک آواز آئے گی, پھپ, بس. اچھا یار میں کی کہہ سکنا, ساؤنڈ ہی ایڈی اچھی کڈی. یار میری بات سنو, میں تمہیں یہ بتانے لگا تھا کہ ایک طرف ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں, اس خوش گمانی کا شکار ہے کہ ہم بڑی سخت جان قوم ہے, ہمارے اندر قوت مدافعت کا ایک پہاڑ ہے. دوسری طرف ہم اپنی قوم کے بارے میں ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میل نیوٹریشنڈ ہیں, ہماری ڈائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا سارا جو زور ہے وہ غذائیت پر نہیں ہے, لذت پر ہے. ہم چسکا دیکھتے ہیں, ہم ٹیسٹ دیکھتے ہیں, ہم غذائیت نہیں دیکھتے. انگریز غذائیت دیکھتا ہے. اب دوسری طرف کاؤنٹر دلیل بھی موجود ہے کہ انگریز شاید جو ہے وہ جنک فوڈ زیادہ کھاتا تھا, وہاں پہ جو جنک فوڈ کے اثرات رکھنے والی بیماریاں ہیں وہ زیادہ پھیل رہی ہیں, موٹاپا, شوگر وہاں پہ زیادہ پھیل رہے ہیں. پھر ہمارے بارے میں ابھی تک ایک کیوس کی کیفیت ہے, ایک ابہام ہے جو اس حوالے سے کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اگر ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں کم ڈالا ہے یا جلدی ہماری جان چھڑوا دی ہے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بات پہ ہمیں پوری قوم کو بحیثیت قوم ایک یکسوئی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوت مدافعت بڑھانی چاہیے. ہمیں اب اپنی خوراک میں جب ناشتہ ہو, دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو یا تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں اکٹھی ہوں, یا تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری قوت مدافعت بڑھا سکتی ہیں. یار میں تو تمہیں 3-4 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ چائے کے ساتھ ہینٹر بیف منگایا کرو. یہی فرمائش بھابھی سے کی, بھابھی نے کہا بیف میں کھا لوں گی, ہینٹر ہے. چلو پھر نہ بتاؤ قوت مدافعت سانوں کی. تمہاری قوت مدافعت گھر میں ہم جانتے ہیں وہ کمال کی ہے. یار زیادہ ٹائم تو میں ادھر گزار دیتا ہوں سارا دن, ادھر بھی تو کوئی بندوبست کرو میرا. ان دو باتوں کا ہمیں بہت سیریسلی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی خوراک میں, میں دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں
کہ لذت ضرور رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لذت کو بالکل آپ سیکریفائز کر دیں, چھوڑ دیں, لیکن غذائیت کو بھی دیکھیں. بالکل ٹھیک بات ہے, پکوڑیاں چ ناردہ نہ پاؤ مگر خدا دا واسطہ جی بیسن ٹھیک بناؤ جس میں وٹامن سی ہو, وٹامن ڈی, وائٹامنز ہوں. اچھا پھر ہم اور کئی باتیں ہیں, اس میں ایک لمبی بحث ہے جو ہمارے ٹی وی پہ اکثر جو ایکسپرٹس جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں نے آج بھی ڈاکٹر سحر چاولہ ہیں, بڑی معروف, وہ ڈائٹیشن کی بھی ایکسپرٹ ہیں اور امیونائزیشن میں بھی ان کی اسپیشلائزیشن ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی یہ ساری کہ ہم کیسی قوم ہے, تو انہوں نے کہا کہ دونوں جگہ پہ یہ تو ایک سیلف کانٹراڈکٹری بات ہے نا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی سخت جان قوم ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی کمزور قوم ہے, بڑی بیمار قوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. ایک حد تک جینیٹیکلی ہو سکتا ہے ہمارے اندر ایز نیشن, جینیٹیکلی جینیاتی طور پہ ہمارے اندر ریزسٹنس ہو ان بیماریوں کے خلاف, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہم انتہائی خراب خوراک کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ انگریز بڑے ایک طرف تو بہت اچھی خوراک کھاتا ہے, خالص خوراک کھاتا ہے, لیکن دوسری طرف اپنی عادتوں کے سبب جو ہے وہ جنک فوڈ کا بھی عاشق ہے. انگریز جو ہے دیکھیں نا, امریکہ کی یوتھ جو ہے وہ آلو بنی ہوئی ہے, کیوں؟ جنک فوڈ کی عاشق ہے. اب ہمارے ہاں بھی وہ کلچر آتا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یورپ کیا کھا رہا ہے, امریکہ کیا کھا رہا ہے, ہمیں اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہے, اپنی عادتوں کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے دو تین چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو آپ سبزی اور پھل کھائیں. اور یار سبزی اور پھل بھی تو کھانا ایک عادت ہے نا. ہمارے گجرالے میں گوشت کی عادت ہے, گوشت. تو کبھی کیمے والی چاہ پیتی ہے؟ جاؤ گجرالے جا کے پی گیا ہو کیمے والی چاہ. ہر چیز میں گوشت. کئی بندے کمیٹی پاندے نے تے پوچھتے نے پائی جی تے چکیمہ بھی پانا جی. اچھا پھر جواز یہ دیتے ہیں آج کل وہ کہ جی اس میں زنک بہت ہوتا ہے, گوشت اس لیے کھاتے ہیں. ہاں تو زنک دی وجہ نہیں کھا رہے ہیں نا, تمہیں کیا پتا, تم 3 کلو آگے چانپے رکھ کے کھا رہے ہو, تمہیں کیا پتا اس میں کتنا زنک ہے. اور اگر تمہیں اتنا ہی ویسے زنک کا شوق ہے تو تم چنے بھی کھا لو, چنے میں بھی زنک ہے. اسی طرح وہ نہیں کھانے, وہ نہیں کھانے بھائی جی اے بکرے نو گواؤ تو پھر بکرا منو مطلب آپ کو آئرن کی کمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی سیب کا, اگر آپ سیب نہیں کھا سکتے تو جو سستے پھل ہیں آپ وہ کھا سکتے ہیں, آپ آلو کھا سکتے ہیں. اسی طرح اور دیگر چیزوں میں وائٹامنز کے لیے اگر آپ کو ایک چیز میں وائٹامن, کوئی مخصوص وائٹامن صرف ایک چیز میں آپ کو نہیں ملتا, آپ کو اس کا سستا متبادل موجود ہے جس میں وہی وائٹامن بکثرت پایا جاتا ہے. آپ پھر ہمیں پکانے کا, سبزی پکا کے ہم سبزی کی دوسرے لفظوں میں مت مار کے پھر نکالتے ہیں. مطلب 180 فارنہائٹ پہ ہم سبزی پکاتے ہیں اور 45 منٹ تک پکاتے ہیں, جس کو اصولی طور پہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں پکانا چاہیے. سارے منرلز کا, سارے وائٹامنز کا بیڑا غرق کر کے پھر سبزی باہر نکال کے کھاتے ہیں. ایک چیز دی ماتی بچی گئی تو کیا فائدہ, اور بے شک گوگا ہو اسے تھانے لے جائے, اگر اس کو آدھا گھنٹہ چھترول ہوگی وہاں پہ اور اس کے بعد اسے کہیں گے کہ یار اٹھتے روٹی کھا رہا ہے, تو اس نے کیا کھانی ہے, پاویں کو گیا ہے. پھر ہم یہ ظلم کرتے ہیں سبزی پکاتے ہوئے, خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم چھیلتے اتنی بے دردی سے ہیں کہ آدھی سبزی ویسی صرف جو اگر کوئی سلیقے سے چھیلتا ہے یا احتیاط سے چھیلتا ہے تو وہ میرا خیال ہمارے شیخ بھائی ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں, کہنا تھی انہوں تے سنا کہہ رہا کہ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اصل یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی بیگم سے کہنا چاہتا ہوں. میرے میں اتنی ضرورت تو ہے نا کہ اپنی بیگم سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پکانا بھی خود ہے, کھانا بھی خود ہے, دھونا بھی خود ہے. ان کو تو کہنے کی ضرورت ہے, وہ تو خود ہی کر لیں گے اللہ باش. اور دوسری بات یہ ہے, ایک تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کی ڈیوریشن, اور پھر مسالوں کا بے دریغ استعمال. ہمارے ہاں دیکھیں باربیکیو پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے, لیکن میرینیٹ کرتے ہوئے اس کو مسالہ لگاتے ہوئے احتیاط کی جاتی ہے, 2 یا 3 طرح کے مسالے لگائے. ہمارے ہاں جب تک ایک باربیکیو کو 50 طرح کے مسالے نہ لگائیں ہماری جو ہے وہ تشفی نہیں ہوتی. یہ بڑے نقصان دہ ہیں, اس میں کئی چیزیں, اور پھر اس کے جو اچھے مسالے ہیں, جو اچھے ہمارے انگریڈینٹس اندر جانے چاہیے مسالوں کی صورت میں, ان کا ہم ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنا کرتے ہیں سارا ادھر ادھر لگا رہ جاتا ہے, خالی ہم وہ جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہیں. یار میدے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ باربیکیو لانا, تو میدا ریڈی ہو جاتا ہے کہ نمک مرچ لگی ہو. اب باربیکیو
اس کو نمک مرچ مسالہ کالیاں مرچاں ادرک اپنا لسن پھر لیبو جعفل جوتری چکوترا پھر تما پتہ نہیں کیا کیا بلکہ دا بھی لگا ہوتا ہے اسے داؤد یہ اسی وقت گوشت والے سے لگوا کے لاتا ہے جب اسے ادھار لے کے آتا ہے 2 سال کے لیے. نہیں باقی خوراک کی طرف خاص طور پہ عوام خود بھی توجہ دے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا چینلز پہ اس طرح کے کوئی پروگرام چلنے چاہیے صحت کے حوالے سے عوام کو کچھ بتایا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کچھ پروگرامز ایسے شروع کیے ہیں سبزیوں کے بارے میں پھلوں کے بارے میں پکانے کے بارے میں جو ان کا اصل کام ہے بھی صرف چھاپے مارنا نہیں ہے. تو وہ مختلف چینلز پہ غالباً کچھ FM ریڈیو چینلز ہیں ان پہ وہ یہ بتاتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بتا رہے ہیں. میرا بتاتے ہی ہیں یا گھر چھوڑ کے بھی آتے ہیں پھل فروٹ. نظمیہ میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਡਰ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ناظرین آج ہماری محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی انتہائی ایمانداری کے ساتھ گزاری. السلام علیکم سر. جی شفیق صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. آپ اتنے اداس کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں؟ نہیں جی کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی کوئی ایسی اداسی. اصل میں اب تو مجھے سال ہو گیا ریٹائر ہوئے جی. بس وہ کسی وقت اگر آفس جانا ہوتا ہے نا جی وہ پینشن کے مسئلے میں گیا ہوں یا 1-2 اور کاغذات لینے کے لیے امجد صاحب نے مجھے اندر نہیں جانے دیا. امجد صاحب کون؟ وہ اس دفتر کے چپڑاسی ہیں جی جہاں سے میں ریٹائر ہوا ہوں. تو پھر انہوں نے اپنے جو موجودہ آفیسر ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا پھر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا. ان کی بڑی مہربانی. مگر واپسی پہ بھی وہ امجد صاحب مجھے مذاق کرتے رہے کہتے ہیں وہ شکر ہے گئے ہو تسی گئے ہوتے ساڑھی موج لگی ہے جی. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دکھ ہو اس بات کا بس ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی احسان تو کسی پہ کرتا نہیں ہے جنید صاحب. جی بالکل. ایمانداری تو انسان اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے. بالکل صحیح. لیکن معاشرے کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کا جو میرا خیال واحد تقاضا ہے معاشرے سے یا اپنی سرکار سے وہ یہی ہے آپ کو عزت دی جائے. جنید صاحب یہ بھی کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اپریشیٹ کیا جائے. عزت تو ہر شخص کی ہونی چاہیے. معاشرہ آپ کے اس رویے پہ اس ایمانداری پہ آپ کا ممنون ہے آپ کا احسان مند ہے. نہیں میں تو ایسی بھی بات نہیں سوچتا جنید صاحب. میں نے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا. میں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. کیوں جی معاشرے کا فرض ہے یار ہے بندہ ہے کہ آئس کریم کھانے والا بکرا ہے. آپ کو امجد نے بالکل صحیح روکا تھا دفتر داخل ہونے سے. ویسے بڑی خوشی آپ جیسے لوگ ہو نا تو معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے. یار وہ مجھے جھکتے کر رہے ہیں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. جی تسی بھی تو لوگوں وال دھیان پا کے جھکتا لواندے ہو نا. کدی کدی ہتھاں دندیاں دنداں نہ کھولنے پیندیاں. نہیں میں نے جھکت نہیں کی میں نے تو ان کو ہنسایا ہے. چلے پھر ہم بھی تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں. جی غوری صاحب بتائیں ذرا. جی حکم. نہیں جی میں پوچھنا ہے کہ تہاڈی دھیمی آواز ایمانداری نہ ہوئی ہے پہلوں دی ایہو جی سی. دیکھیے آواز پتلی ہو یا موٹی ہو حق کی ہونی چاہیے. باڈی بلڈنگ کلب چاہیے بندے دی ملک شیک دی دکان ہوندی تے تھوڑا تھوڑا پی کے نا اپنا گلا بہا لیندا. اے تہاڈا ہی جی شیر دی پوچھل کھچن والا باندر. کیونکہ جی آپ بھی جگت لگا کے عزت افزائی کروا لیں اپنی. توبہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਡਰ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਟਨੀ ਤੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਓਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ
ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭੀੜ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ही भूल आया। अच्छा शफीक साहब ये फरमाइए कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई ऐसा लम्हा जब आपको अपनी ईमानदारी पे पछतावा हुआ हो? नहीं जुनैद साहब, जब आप अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता चुनते हैं जी जी तो उसमें तकलीफें अगर आए भी तो वो महसूस नहीं होती और ना ही उन पे दुख ही होना चाहिए। मैं अल्लाह के फजल से बड़ा मुतमईन हूँ रिटायरमेंट के बाद। ज्यादा थके हो तो 2 मिनट अख ला लो। थकावट मुझे कोई नहीं हुई जी, मैंने इसीलिए आपकी तरफ देखा ही नहीं है। मुझे आते ही पता चल गया था कि आपको गौर से देखने से बंदा थक जाता है। तो अच्छा एक बात बताएं शफीक साहब, आप अपने तजर्बे की रोशनी में, आमतौर पे कहा जाता है जो बहुत ज्यादा ईमानदार अफसर होता है वो रिटायरमेंट के बाद चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, ये क्या वजह? नहीं जी, चिड़चिड़ापन किस गल दा है? कोई रिटायर होए ने चिड़चिड़े होए? मैं तो नहीं जी चिड़चिड़ा। अच्छा फिर तुसी नहीं चिड़चिड़े होने, उंज ही तुहाडे मुंह ते कोई चिड़चिड़ चला दे। ना कर यार, बड़े अच्छे बंदे ने, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿੱਕ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਡ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਡਾਓ ਉਡਾਓ ਮੇਰੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। जुनैद साहब जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जिस सियानफत से इतनी सी उम्र में इसने खराक खींची है ना, लाइमन गोगे दा पोतरा है। आपने अक्सर हमारे यहाँ जब मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो एक चीज़ देखा होगा कि जब फर्श प्लस्तर करते हैं आखिर में, तो मिस्त्री साहब को कि आखिर जब फाइनल टच देते हैं तो अपने पाँव के निशान से कैसे बचा जाए। वो फटे रखते हैं, ईंटें रखते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ का थोड़ा बहुत निशान बाकी रह जाता है। लेकिन ज़रूरत इजाद की माँ है, ये देखे सर, वो ज़रूरत इजाद की माँ नहीं थी। ये तो है ना, ये देखो। चलो यार गोगे नहीं चिखा दे, गोगा हमें बता देगा क्या है। अच्छा ये एक और इनोवेशन देखो, जरूरत इजाद की माँ जी। अगली तस्वीर देखें और खुद अंदाजा करें कि ये क्या चीज है। ये जी क्या है बताएं जरा। स्टेडियम बना है, हाँ जी, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल मिट्टी मुट्टी पदरी करके तो घास लगाने की ट्राई शुरू कर दी। अच्छा जब मैं बताऊंगा ना ये क्या चीज है जी, तो गोगा तुम्हें उठ के टक्कर मारेगा। अच्छा जी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है, जो पिज्जा हाउस इटली में बनाया गया था 2012 में, और इसका जो नाम है वो गिनीज बुक में दुनिया के सबसे बड़े पिज्जे के तौर पे शामिल किया गया। अब मेरा ख्याल है फिर इस पिज्जे पे बाद में टूर्नामेंट भी हुए। 40,000 kg इसका वजन है। लाइमन इस पे फिर टूर्नामेंट हुए होंगे और फाइनल वाले दिन फिर सारे खिलाड़ियों का अजायत तो ये होगी कि लो जी ग्राउंड खा लो। 1261 स्क्वायर मीटर इसका टोटल वॉल्यूम है। वाह वाह वाह, यानी 3.5 मीटर की एक बुरकी लगाई है। ये पंजाब में किसी जगह रख के सिर्फ इतनी आवाज लगा दो रोटी खुल गई जे, तुम देखना। अगले आगे कहनी अरे तो पहले खुली सी। हम तो ग्राउंड समझ रहे थे। गोगा 5 दिन में खा सकता ये, 5 दिन में खत्म कर देगा ये। यार 5 दिन में मैं कैसे खा जाऊंगा, मैं जिन हूं। 6 दिन दो तो मैं खा भी सकना। ये काम आधे घंटे में करेगा। नहीं वैसे जेड़ा सिर्फ एक दिन ज्यादा मांगा ना इसने, इन्हें 5 भी खा जाना। जब लगे हाथों शादी का एक मंजर देखना चाहते हैं। डंगरों वाली बात की, यानी वो आतिफ असलम वाली या फिर उन बेचारों के जो रियाज किए हुए हैं वो सारे खत्म। अखा दे अगे डिगन लग पे थोड़ा। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, और छोटी सी बात ये कि दोस्त बनाते हुए ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो साया और आईना बन के आपके साथ रहे, क्योंकि साया साथ नहीं छोड़ता, आईना झूठ नहीं बोलता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।